हेलो गाइस मैंने तो देखा आज मैं पटका उत्तोलन कर 15 আগস্ট और सबे जाइए पटका उत्तोलन कर तो देखा गाइस मैं जाए मैंने এখন फिल्ड दिखे फिल्ड तो देखा यहाँ पटका उत्तोलन कर देखा गाइस देखते भिडियो भल लगे ये फिल्ड दिखे जब लगे रास्ता और यहाँ लगे रास्ता यहाँ काचा रास्ता ये देखिले এদিকে যাব লাগে রাস্তা আর এদিকে যাব লাগে এই যে সো গাইস মানে তো রাস্তা পালি রাস্তা তো কিনারে কি হলো পতাকা উত্তোলন করে দিল এখানে মই আসার দেরি হলো অলপমান তো দেখাই গাইস এই মানুষ বসে খাড়া হয়ে এই যে গান বাজে এই গাইস পতাকা উত্তোলন করলো এটা